ତେଣୁକରି ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ହବ, କିଏ ହାରିବ କିଏ ଜିତିବ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେଠି ଯୋଉ ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ମରୁଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସବୁ ଜିନିଷ ବିକଳ୍ପ ନୁହଁ, ନା ସମାଧାନର ବାଟ ନୁହଁ। ସମାଧାନର ବାଟ ଶାନ୍ତି ଅବସ୍ଥା। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ତ ବିଭୀଷିକା, ଧ୍ୱଂସର ବିଭୀଷିକା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ମାନେ ହେଇଗଲାଣି। ये जनसमाज कथा लोक राष्ट्र मुख्य केवे चिंता करना सी गादीटा केमती सुरक्षा रही युद्ध सब हो लोकंर राष्ट्र किसी उन्नति कि चलन सामाजिक रीतिनीति चलन शिक्षा सभ्यता कि स्वास्थ्य व्यवस्था उन्नतिकरण करने से बाबद जी चिंता दौना पड़ोसी राष्ट्र मानक युद्ध करके निजक जय करवा निजर आधिपत्य विस्तार करवा ना कमेवा देश माने सारा वर्ल्ड रे एबे सब राति पाइले सब कमर्शियल माइंड हो लोक तेणुक निज निज कर्तव्य व्यस्त मो पिला छुआ केमी पढ़े मो व्यवसाय कर चाकरी करोटी पैसा केमी 2 नंबर कम करके अन्याय किसी उपार्जन करके अधिक उपार्जन करके मो पिला छुआ मो संसार केमी बढ़िबो कि भल रहिबो से निज व्यक्तिगत चिंता करी मनीष समाज पे चिंता करछि। आज्ञा नमस्कार। आज्ञा नमस्कार। आपन नाटा आज्ञा? मोहन चरण विश्वाल। आज्ञा देखंतु वर्तमान जो प्रकार युद्ध चली आम जदि तृतीय महासमर कह अतुक्ति हम ना कहीं ईरान सांगे अमेरिका आउ इज्राइल दीटा देश जो प्रकार लड़ाई करुचंती जो प्रकार युद्ध होउची आपण माने टीवी रे मीडिया रे प्रिंट मीडिया रे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रे सब प्रकार देखुते सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया रे जो प्रकार बमबारी होउची जो प्रकार विस्फोरक मान सब फोपड़ा होउची क्षेपणास्त्र प्रयोग होउची अनेक लोक मलेनी अनेक प्रकार दुर्घटना घटिलानी एवं बड़ बड़ जिंस ध्वंस हो गलानी। मालिकार मध्ये बहुत मालिकाकार माने कहिथिले एवं मालिकार मध्ये लिखा जाईची जे 2029 बा 30 भितरे पृथ्वी रे भयंकर परिस्थिति सृष्टि हबो। लोक माने के विश्वास करनथिले एवं थट्टा परिहास करूथिले ए बेकार कथा मालिकाकार एगरा सब कहउजनी केवल चाटुकार कथावरा कहउजनी आडू साडू कथा के विश्वास करनथिले जेतले 24 मसिया 23 मसिया लोक माने कहउथिले सन थट्टा करूथिले किंतु आजि जो प्रकार धीरे धीरे घटिया को जाउची एवं घटिबा मध्ये एते थिले मात्र संदेह नाही काहे ना अच्युतान महापुरुष कर मालिका केभेल असत्य नहीं तेणु ये घटुची आ घटिबा भयंकर परिस्थिति सृष्टि हबा को जाउची निश्चय भविष्य यही विषय रे आपण कोन कहिया चाहिबे एवं समाज एवं जो देश देश भीतर युद्ध हेउची लोक माननकु एवं समाज को कोन वार्ता देबे वास्तविक ई युद्ध को नहीं कथा होची आज के 5000 वर्ष पूर्व ये जीव सृष्टि लाउडली कहिबे हां जीव सृष्टि एतला आरंभ हैला ये आज आमे शिक्षा सभ्यता संस्कृति ऊर्ध्वर ऊपर सीमा रे आमे पहुंची गलानी किंतु मनीष शिक्षा सभ्यता सीना उच्च स्तर को चलीगला शेष सीमा को पहुंचीगला किंतु तार सामाजिक रीतिनीति चलनी उपर बहुत मतभेद मत पार्थक्य आसूची आम आज डाट महमरे पहुंच पाइले जाइए आदि शंकराचार्य आसला आम शिक्षा सभ्यतार जो बेदी बागर ये सब कथा जो समाज बहुत परिस्थिति परिवेश बदली गला लोक किंतु जो भली भाव पूर्वर लोक सब थे आचार व्यवहार चालीचलन जहाँ था एवं किंतु पाश्चात्य सभ्यता को आम अनुकरण करी पूरा आम सभ्यता संस्कृति की आम लोप कर सारे तेणुक युद्ध हो कहीं युद्ध हो मनीष समाज में आम बचीचे गले खाइबा पिंधा वस्त्र खुंडे कि पोशाक परिच्छद टे आम धीरे सुस्थे चलवा समाज ठीक ठाक चलवा किसी असुविधा ना अन्य को ये अमेरिका हूँ सर्वश्रेष्ठ राज्य माने आम देश भितर अमेरिका हूँ सबुठ धनी राष्ट्र धनी श्रेष्ठ आटा जमी गोटा आगुरी जमी राजा जो शासन था से जहाँ चाहिए से प्रजा मैंने से मानवे पालन करेंगे ये इजराइल सांगे अमेरिका सामिल होकर कमांड युद्ध ईरान सांगे कर जोटा कि श्रीलंकार से गोटा जहाज को 132 जन को मारिदे आउ बहु लोक भी माने सानुचित कर ईरान बहुत क्षति है ईरान भी चाहूँगी इजराइल प्रति आरोपण माने करने को से गोटे राष्ट्र को से 2टा राष्ट्र मिसी जाती तेणुक युद्ध कौन हम किए हार किए जितब कि साधारण लोक सी जो पोक माछी भाया मरुँच छोट पिला भी माने लहल विकल हो जो अवस्था होती स्थानच्युत होकर जाऊँगी गाड़ी सुस्थ मैंने निरापद स्थान रखापी व्यवस्था सरकार करुच्ची
ହେଲେ ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାହିଁକି? କଥା ହୁଁ। ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ବିକଳ୍ପ କି ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ 20 ବର୍ଷ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଶେଷରେ ହାରିକି ଛାଡିକି ପଳେଇଲା। ପଳେଇଲା। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଯଦି ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲା ବା ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଯଦି ସେ ଯୋଉ ତାଲିବାନର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଥିଲା ବା ମୁକ୍ତ ଯଦି କରିପାରିଥାନ୍ତା ହଁ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେରିକା ରହିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛାଡି ପଳେଇଲା। ପଳେଇଲା। ଯୁଦ୍ଧ କଣ ସବୁ ଜିନିଷର ବିକଳ୍ପ କି ଆଜ୍ଞା? ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସବୁ ଜିନିଷର ବିକଳ୍ପ ନୁହଁ, ନା ସମାଧାନର ବାଟ ନୁହଁ। ସମାଧାନର ବାଟ ଶାନ୍ତି ଅବସ୍ଥା। ମନେକର ଗୋଟେ ଲୁହାଟା ପାଚିଛି କି ଗରମ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଉତ୍ତପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ଯେମିତି ମୋଡ଼ିଦେବ ସେମିତି ସେ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଦିନ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାହୁଏ ନାହିଁ, ନା ସମାଧାନର ବାଟ ସେବାଟେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ହେବାକୁ ହେଲେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ବସିକିରି ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବସିକିରି ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିବେ, ଶାନ୍ତି କେମିତି ଫେରି ଆସିବ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ଫେରିବ, ଯୁଦ୍ଧରେ ନୁହଁ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ତ ବିଭୀଷିକା, ଧ୍ୱଂସର ବିଭୀଷିକା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ମାନେ ହେଇଗଲାଣି, ଯାହା ମାରିକାରିକି ଆମର ଯାହା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ଆମକୁ ଯାହା ଆଭାସ ଆନୁମାନିକ ହଉଛି, ଆମ ଦେଶ ଏଇଖିଣା ମୃତ୍ୟୁ ବିମୁଖୀ, ଧ୍ୱଂସ ବିମୁଖୀ ମାନବ ସମାଜ ବା ଜୀବ ଜଗତ ତେଣୁକରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ହଉଛି, ତାର ପ୍ରଭାବ ବି ଭାରତ ଉପରେ ପଡିବ। ଦୁବାଇ ଫୁବାଇ ଯୋଉ ଆବୁଧାବି ଅଛି ତା ଉପରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲାଣି। ସେମାନେ ବି ମାନେ ଅତସ୍ତସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ କଣ ହବ। ଆଉ ଦରଦାମ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ମାନେ ଦରଦାମ ବଢିବ, ତେଲ ରେଟ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ତଥାପି ଇଏ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଯେମିତି ସିଗାରେଟ ଖାଇଲେ ସ୍ମୋକିଂ ଇଜ ଇଞ୍ଜୁରିୟସ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ, ମଣିଷ ଜାଣୁଛି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରେ ସିଗାରେଟ ଖାଇଲେ, ମଦ ଖାଇଲେ ଯେ ଦେହ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହବ, ଟିବି ହବ, କ୍ୟାନ୍ସର ହବ, ତାକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଇଏ ସେମିତି ମଣିଷ ଜାଣୁଛି, ଯୋଉ ଦେଶ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କଲେ କି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହବ, ଆମର ବି କ୍ଷତି ହବ। ଇଏ ଜନସମାଜ କଥା ଲୋକ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଗାଦିଟା କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ରହିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ସବୁ ହଉଛି। ତେଣୁକରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆମର ଆଧାରେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବାଛିଦେଲେ, ଆମେରିକାରେ ଯେମିତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାହା ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଅତିଷ୍ଠ ତା ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅଛି ମାନେ ସେ ଯାହା କରିବ ସେଇଆ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମେରିକାକୁ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସମକକ୍ଷ ଅଛି। ଭାରତର ସେମିତି କିଛି ବନ୍ଦବାନ୍ଧ ଯୋଉ ଲଗେଇଥିଲା, ସବୁ ଯୋଉଠି ଆଗେ ତାରିଫ ଲଗେଇଥିଲା, ତାକୁ ପୁଣି କମେଇଲା, ରିକନସିଡର କଲା। ତେଣୁକରି ଇଏ ସବୁ କାରଣ ହଉଛି ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ଲୋକ ପଠେଇଛନ୍ତି ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରର କିଛି ଉନ୍ନତି କିମ୍ବା ଚଳନୀରେ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଚଳଣି ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ସେ ବାବଦରେ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା ଦଉନାହାନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କରେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ନିଜକୁ ଜୟ କରିବା, ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା, ନା କମେଇବା ଦେଶ ମାନେ ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ, ଏଇ ହେଇକିରି ଏ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉ ନେତୃତ୍ୱ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ସବୁ ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭାରତ ଉପରେ ବି ଆର ପ୍ରଭାବ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡିପାରେ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଯାହାଟା କହିଲେ ବିଲକୁଲ ସତ୍ୟ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବା ମାଳିକାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ବା କୌଣସି ଚେତନାକୁ ପ୍ରକୃତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ମଣିଷକୁ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ବା ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଯଦି ଭକନ୍ତିନି ମଣିଷର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ହଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ଏ ସମାଜକୁ, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଡାକି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଇଏ ବରଦାନ, ସେ କୈକେୟୀ କହିଲେ, କୈକେୟୀ କଣ କଲା ନା ଦଶରଥଙ୍କୁ ବର ମାଗିଲା ଏବଂ ସେ କୈକେୟୀଙ୍କର କିଏ କଣ୍ଠରେ ବସିଗଲେ କିଏ ମା ସରସ୍ୱତୀ, ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ କଥାରେ ସେ କହିକି ସେଠୁ କଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କୁ ରାଜା ହେବା ଜାଗା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ କଲେ, ସେଇଟା 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ମଣିଷର ଏଇ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ମାଳିକା କହୁଛି ଯେ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ତା ପାଖରେ ରହିବନି, ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ତାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବସିକି ଏଇ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେଇକି ମାନବ ସମାଜ ବା ଜୀବ ଜଗତକୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଧ୍ୱଂସ ଆଡକୁ ଗତି କରେଇବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହଉଛି ନା ବୁଦ୍ଧିମତାର ବା ଆଧୁନିକତାର ପରାକାଷ୍ଠା ବା ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରାମାଣିକତା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ବାସ୍ତବିକ କଣ ଆପଣ ଏ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ, ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଉପରେ ନିଜକୁ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରିବା, ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି କଥା କହିଲେ,
निर्विज्या पृथ्वी निरोषधि रसा नीचा गतगता शास्त्री तरब्राह्मण स्त्रीपि चपला पापानुरक्त जना साव्य सुदते दुर्जन भवते प्राय प्रभुत्व कलेव। ये सृष्टि रे निर्विज्या पृथ्वी माने ये सृष्टि रे जते बीज जातीय पदार्थ मंजी जातीय पदार्थ अच्छे आस्ते 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 क्षीण हो कमिब। 20 गुणी धान होता से जमी से जमी 15 गुण होची ता नेक्स्ट वर्ष को 10 गुणी तापर 8 गुणी एमती आस्ते आस्ते कमुची। निरोषधि रसा ये पृथ्वी रे जते औषध जातीय पदार्थ अच्छी से आस्ते 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 सब कमिब क्षीण होची। नीचा महत्व जदि नित इतर लोक जे ज्ञानी गुणी लोक गाँव में थे मामूली करते मैंने श्रेष्ठ वयस्क लोक सब थे मानुले लोक आजिकल पिला ये हवा माने सिगारेट खंडे पाटे कर जो लोक कर ज्ञानी गुणी लोक जे घर कबाट कणे रही ये जो टोका टाकरिया ये सब मामूली कर गाँव में सब भ्रष्टाचार दुर्नीति ये सब को प्रसाद दे माधव मादक व्यवहार कर समाज को कलुषित अवस्था को आनिले। ये अवस्था मनीष आम अतिस्थित माने आउ विशृंखलित अवस्था मनीष जीवन समाज गति मानवता विशृंखलित अवस्था आसुची कि आउ माने जो आमर पुराण शास्त्र वेद उपनिषद ये आपको अनुकरण करवा कि गीता भागवत टे पढ़ा आगुरी सब संध्या सब गाँव में भागवत टुंगी था भागवत पढ़ते 5 लोक चाष कम कर बसते लोक मैंने संगति गोटा कोऑपरेशन ये सब थिला एबे सब राति पाइले सब कमर्शियल माइंड हो लोक तेणुक निज निज कर्तव्य व्यवस्था मो पिला छुआ केमती पढ़िए मो व्यवसाय कर चाकरी करके पैसा केमती 2 नंबरी कम करके अन्याय उपर किसी उपार्जन करके अधिक उपार्जन करके मो पिला छुआ मो संसार केमती बढ़िबो कि भल रहबो से निज व्यक्तिगत चिंता करके मनीष समाज पे चिंता करछि हमर समाज अन्य कहा चिंता करन आम सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था कर स्वास्थ्य व्यवस्था रे साधारण लोक जदि मेडिकल जाऊँगी तुम पैसा नदेले कि अमुक नदेले कि ये नकले कि डाक्तर की शुणुना कि रोगी कथा कहीं बुझुना तेणुक लोक सबुआड़े शासन व्यवस्था आमर एमती सरकार कर साधारण लोक अतिष्ठ होती तेणुक ये सबू को समाधान बाट हूँ राष्ट्र जे मुख्य कि घर जे मुरबी हम सी निज कथा चिंता न करी शासन कथा समाज कथा चिंता कले गोटा किसी पुनरावृत्ति जन समाज हाँ लोक उपकृत हाँ कि भलरे खंडे खाई खंडे पिंधिक भलरे चलते किंतु से अवस्था एवं आउ ना घोर कलिकाल राति 12टा बेल कलिर प्रभाव परीक्षित राजा महाराजा कली की खट खुरा बांधे खोली देले जो कली कहला मु संपूर्ण भाव जीवनी मु 4-5टी जगार रही कौटी सुना रही कली स्त्री पाखे रही हाँ मध्य मादकतार रही एम सब अन्याय अनीति पाखे रही 5टा जगार कली रहा से 5टा जगार कली रही सृष्टि की ध्वंसा हो लोक आम समस्ते प्रकृतिगत माने माने जहाँ चलनी आम से अवस्था को आम सब भूली जाइए पाश्चात्य सभ्यता सी अमक कर अमक करी से चोरी कला मु चोरी करी यही सब कथार चली तेणुक आजिकल की जो पिला सृष्टि जन्म होती ये सब विधि व्यवस्था सब व्यतिक्रम हो कि आम शिक्षा सभ्यता संस्कार माने जो 16 संस्कार आमर अच्छी प्रथम पिलाटी माँ पेट संचुले पुरुष मन विधि संस्कार अच्छी ताकू आउ ये आमर से तापर 4 वर्ष खड़ी छुआ से गोटे संस्कार ये किसी गोटाए 2टा संस्कार अच्छी से किसी मात्रा लोक पालन कर सब भूली गले सी शिक्षा सभ्यता से सब व्यवस्था को आउ लोकंर मन ना सब भूली पासरी देले तेणुक ये समाज आमर सियाड़ को माने आम जदि गोटे जगार किसी अग्नि संजोग करवा रात्रि पोक आसी जमी सब मरुंच भल खाद्य नालिया खाद्य देखा आसिक मरुंच आम सेमती मृत्यु मृत्यु आड़ को आम टाणी होचे आमर आग पछ विचार आमर किसी ना आम केमती हठात कि बड़ लोक हवा कि हठात कि अन्याय उपर किसी उपार्जन करके समाज में प्रतिष्ठित हवा लोक इाड़ को यही दिग को मुहाई आउ बाप माँ संसार बहु लोक उच्च शिक्षित होगी निज बाप माँ को भी ठीक ठाक भरण पोषण दायित्व नौना आने भी कौड़ी वृद्धाश्रम कौड़ी अनाथाश्रम आश्रय नौ कि बहुत उदाहरण भी
ଅଛି